Hi guys, magandang gabi guys. Ah, Gatas yan guys, yan ang hapunan ko guys. Kahit pagod ka, para yung relax. Papaya yan guys, yan hapunan ko. Pati yung kasama ko rin, gatas rin guys. Pagod na pagod kasi kami guys eh. Yan ang laban namin, para yung relax. Good evening guys, thank you po guys. Kamusta na kayo? Ganun talaga guys, was pagod ka sa trabaho. Minsan nagiinom muna kaming gatas para healthy naman yung ano namin. Yan. Yan po ang kakain namin yung papaya. Yan hapunan namin. Kasama ko rin guys, ganun din. Hapunan din, gatas din siya. Thank you guys. Ingat lang kayo parati sa trabaho. I love you. Thank you. Good night ng lahat sa inyo lahat. Bye-bye.